स्वामी जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए ओम। আজকের এই সুপ্রভাতে সবাইকে সুস্বাগতম পুরো কৃষ্ণনগর তথা নদিয়াবাসীকে এবং আস্থার মাধ্যমে সারা ভারতবর্ষ না পৃথিবীর প্রায় 200টি দেশের সমস্ত যোগযোদ্ধা যোদ্ধাগণকে নমন প্রণাম বন্দন। আজকের এই সুপ্রভাতে সকলে উপস্থিত হয়েছে উদ্দেশ্য একটাই যে পরম পূজ্য গুরুবর যোগ ঋষি যিনি শুরু করেছিলেন তার যাত্রা ভারত স্বাভিমান যাত্রা দ্বারকা নগরী থেকে গত 2রা সেপ্টেম্বর সেদিন ছিল গর্ভাধান। আজকে 22শে ডিসেম্বর বহু প্রায় 10টি রাজ্য পেরিয়ে 11তম রাজ্যে পরম পূজ্য গুরুবর প্রবেশ করেছেন। আজকে 3 মাস 20 দিন যেদিন আমাদের ভারত স্বাভিমানের এই যাত্রার গর্ভাধান থেকে পুংসবন এবং সীমন্তোন্নয়ন উৎসবে সবাই উৎসবে মাতোয়ারা। আজ নদিয়াবাসী গর্বের দিন যে আমাদের এই নদিয়াতে চরণধুলি পড়েছে পরম পূজ্য গুরুবরের। সবাই তাই উদ্বেলিত উৎসাহিত উচ্ছ্বসিত। তাই সবাই আমরা আজকে যা কিছু পেতে এসেছি যুগ যুগ ধরে অপেক্ষা করে আছি প্রত্যেক পুণ্যাত্মা আমরা শুধু আজকে না এ বন্ধন গুরু শিষ্যের যে বন্ধন সে বন্ধন শুধু এ জন্মের না পূর্ব বহু জন্মে সে বন্ধনের ফলেই আজকে আমরা একই সূত্রে আমরা আসতে পেরেছি। একটাই উদ্দেশ্য নিজেকে পরিবর্তনের মাধ্যমে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তনের মাধ্যমে রাষ্ট্রের জাগরণ এবং পূর্ণরূপে দেশেরও পরিবর্তন। আজকের এই সুপ্রভাতে শুধু মানুষ না সকল প্রকৃতি পরম পূজ্য গুরুবরকে যেন মাথা নত করে বরণ করে নিচ্ছে। সমস্ত কৃষ্ণনগরবাসী যেমন সুশৃঙ্খলিতভাবে প্রত্যেকে নিজের নিজের জায়গায় আছি। একটাই উদ্দেশ্য যে আজকের এই কৃষ্ণনগর তথা নদিয়ার শুধু ভক্তি না শক্তিরও এক আঙ্গিক যে ভক্তি শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর পাবন সান্নিধ্যে শুরু হয়েছিল সেখান থেকে সেই যোগ গঙ্গা পরম পূজ্য গুরুবরের মাধ্যমে হরিদ্বার থেকে শুরু করে পুরো কৃষ্ণনগর পর্যন্ত পৌঁছেছে। তাই আজকে তার উপস্থিতিতে পাবন সান্নিধ্যে আমরা পূর্ণরূপে এগিয়ে যাব। আমাদের একটাই উদ্দেশ্য যে আমরা পূর্ণরূপে নিজেদের তৈরি করে নেব। তাই আমরা এই উদ্দেশ্য নিয়ে দীপ প্রজ্বলনের জন্য আজকে উপস্থিত আছেন শ্রী বলরাম সাহা আমাদের প্যাট্রন মেম্বার, শ্যাম লেখা দেবনাথ লাইফ মেম্বার, অরুণ ঘোষ, প্রত্যেকে গোপাল আগরওয়াল, সাথে সাথে তারা পরम पूज्य गुरुवरेर आशीर्वाद निच्छेन। सभी का हर्ष का बात है परम पूज्य गुरुवर हमारे बीच में आज पूरा नदिया का नहीं पूरा
भारत का नहीं, पूरा दुनिया का एक गर्व की बात है कि परम पूज्य गुरुवार हर दिन हर सुबह शुरू होता है हमारा योग से। इसी योग कार्यक्रम में आज कृष्णनगर भी शामिल है, इसलिए हम सभी साथ साथ असीम घोष, साधना राय, गौरांग चक्रवर्ती, श्यामल कुमार বিশ্বাস, জয়ন্তী সরকার প্রত্যেক আশীর্বাদ নেবেন পরম পূজ্য গুরুবারে। ডালিম কুমার ঘোষ, অনিল সরকার, সন্ধ্যা মান্না, রবীন্দ্রনাথ মন্ডল প্রত্যেকে পরম পূজ্য গুরুবারের আশীর্বাদ নেবেন। এই নদিয়া ভক্তি যোগের সাথে সাথে যেমন যোগেরও এক গঙ্গা, এই কৃষ্ণনগরে যোগীবার শ্যামাচরণ লাহিড়ীর পৃষ্ঠভূমি, যোগীবার শ্যামাচরণ লাহিড়ী যেমন পৃষ্ঠভূমি, তার সাথে বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী, তার সাথে সাথে আমাদের কৃত্তিবাস ওঝা যিনি রামায়ণ রচনা করেছেন তারও পৃষ্ঠভূমি। প্রত্যেকে যাচ্ছেন আমাদের ভাইরা বোনেরা যারা এই আয়োজনে সহযোগ করেছেন। গৌরাঙ্গ চক্রবর্তী, শ্যামল কুমার বিশ্বাস, জয়ন্তী সরকার, ডালিম কুমার ঘোষ, অনিল সরকার, সন্ধ্যা মান্না, রবীন্দ্রনাথ মন্ডল, সুখদেব আগরওয়াল, মিহির সরকার, সমরেশ চন্দ্র রুদ্র, রতনলাল জৈন, জ্যোৎস্না কুমার বিশ্বাস, বিশ্বনাথ মন্ডল, সুতপা মন্ডল, রণবীর সিং, নরেশ চন্দ্র দাস, অনাথ বন্ধু গড়াই, শঙ্কর চন্দ্র সাহা, যোগিন্দার সিং, প্রসেনজিৎ পাল, জিতেন্দ্র সিং, কৃষ্ণ নায়ক, কমলেন্দু দাস। সাথে সাথে জেলা অধ্যক্ষ উদয়ন অধিকারী, জেলা ভারত স্বাভিমান সংযোজক রাজকুমার মুখার্জি, মহিলা প্রভারী অঞ্জনা সরকার, মিতা সাহারায়, দেবযানী নায়ক, সোমা বিশ্বাস প্রত্যেকে स्वामी जी महाराजेर पावन सान्निध्य उपस्थित। नदिया एक क्रांतिकारी भी है ये योगा, जैसे दिगंबर विश्वास श्वेतंबर विश्वास दोनों ने शुरू किए थे। नील विद्रोह का शुरुआत इधर से, बाघा जतीन जिन्होंने देश को जगाया था, দ্বিজেন্দ্র লাল রায়, ধনধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা, তাহার মাঝে আছে দেশের সকল দেশের সেরা। দেশভক্তির এই মর্মবাণী সকলের হৃদয়ে গ্রন্থিত। কাজী নজরুল ইসলাম দুর্গমগিরে কান্তাল মরুদস্তর পারাবার হয়ে লঙ্ঘিত হবে রাত্রি নিশিত যাত্রীরা হুঁশিয়ার। তিনি হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মূল কান্ডারি परम पूज्य गुरुवार। हमारा हर्ष की बात है ये नदिया एक दिन थे बहुत ऊंचा, अभी भी होंगे वही जगह पे हम पहुंच जाएंगे। हमारे साथ परम पूज्य गुरुवार है। जब श्रद्धेय भाई राजीव जी इधर आए थे तब पलासी प्रांतन में गए थे, उन्होंने बोले थे 20 साल पहले से मेरा इच्छा था जो जिधर से हमारा खत्म हो गया था आजादी, उधर से फिर शुरुआत होगा, तो नदिया से फिर शुरुआत होगा। इसी इच्छा के साथ सभी ठीक से बैठ जाइए। परम पूज्य गुरुवार के सानिध्य में हम सभी योग करेंगे। मंच समर्पण करते हैं परम पूज्य गुरुवार के श्री चरणों में। ओम। हमारे बहुत ही ऊर्जावान भाई उत्पल जी के लिए भी एक बार सबका अभिनंदन है। इस बेटे ने पूरा जीवन इस यज्ञ में अर्पित कर दिया है।
और आज ये नदिया का ऐतिहासिक शिविर यहां पर हो रहा है। आज योगाभ्यास की शुरुआत हम प्रार्थना के साथ करेंगे। उसके बाद योगिक जोगिंग होगा और योगिक जोगिंग में हम आज एक बांग्ला गीत हमारा भाई उत्पल, जिसका यही जन्मभूमि है और उसको राज्य प्रभारी का बहुत बड़ा दायित्व भी हमने दिया हुआ है। एक बार, क्योंकि ये बेटा उत्पल देखने में छोटा लगता है, इसको हमने बहुत बड़ा दायित्व दिया हुआ है। उत्पल एक बार इधर आ जाएगा, एक बार इधर। उत्पल को एक बार अभिनंदन है सबकी ओर से, जोरदार तालियां इस बेटे के लिए। द्वारिका से व्यक्ति निर्माण, चरित्र निर्माण के साथ राष्ट्र निर्माण की ये यात्रा प्रारंभ हुई और 2 दिन पहले 10 प्रांतों को पार करता हुआ मैं 11वें प्रांत पश्चिम बंगाल में प्रवेश किया। वीरभूम के बाद, वीरभूम में सिवनी, बोलपुर, फिर कल मुर्शिदाबाद में और गांव तहसील के प्रोग्राम लालगोला और कल रघुनाथगंज में तो मैंने देखा 50,000 से ज्यादा भाई बहन वहां पर इकट्ठे थे। लेकिन आज नदिया और कृष्णनगर की इस नगरी ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और आज तक का सबसे बड़ा शिविर इस महानगर में हो रहा है। और इतनी श्रद्धा, इतनी भक्ति और इतना उत्साह, जितना उत्साह मैं आज नदिया में देख रहा हूं, कृष्णनगर में देख रहा हूं, इतना उत्साह मैंने देश और दुनिया में कहीं नहीं देखा है। आज आपको मुझे बहुत कुछ सिखाना है। पश्चिम बंगाल में ये व्यक्ति निर्माण का, चरित्र निर्माण का और एक नए भारत बनाने का जो संकल्प है, अब वो एक बहुत बड़ा स्वरूप ले चुका है। हम भी बदलेंगे, पश्चिम बंगाल भी बदलेगा, पूरा भारत बदलेगा और फिर पूरी दुनिया की तस्वीर बदलेगी। आप सबको भगवान खूब शक्ति दे, भक्ति दे। आज हम अपने सभी वो ऊर्जावान कार्यकर्ता, वो योगी योद्धा, वो साधक सैनिक हमारे भाई जो रात दिन लगे रहे, भाई राकेश जी के नेतृत्व में पूरे पश्चिम बंगाल में एक बहुत बड़ी शक्ति यहां संगठन की खड़ी हुई है। भाई सुब्रत जी, बहन तापसी जी, भाई उत्पल जी, भाई सुधांशु जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में बहन पापिया जी, और यहां हमारे भाई गोपाल जी, मंडल प्रभारी उदयन जी, अंजना हरिनारायण जी और श्रीमती मीता शाह जी, विश्वनाथ जी के पुरुषार्थ से हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत सुंदर काम किया है। भाई बलराम जी ने इस आयोजन के लिए सबसे बड़ा योगदान 2.5 लाख रुपए का योगदान दिया है। भाई बलराम जी के लिए एक बार अभिनंदन जोरदार। श्याम सुंदर भट्टाचार्य जी, लेखा देवनाथ जी, श्री अरुण घोष जी, नील रतन घोष जी, महादेव सरकार जी,
इन सब ने इस अनुष्ठान के लिए एक एक